Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar listening. The title of the listening lesson is A Good Night's Sleep. Jadi kita akan mempelajari A Good Night's Sleep. Nah, seperti biasa, kita harus listen to the radio interview and do the exercises to practice and improve your listening skills. This is the first instruction. And the second instruction, do the preparation exercise before you listen. And then do the other exercise to check your understanding. Maksudnya preparation, lakukan preparation exercise, latihan yang bersifat untuk persiapan before you listen. Jadi sebelum mendengarkan, kita harus melakukan latihan terlebih dahulu agar supaya kita tahu vocabulary yang akan digunakan pada saat listening. And then do the other exercise to check your understanding. Nah, kalau sudah selesai baru kita mengerjakan soal-soalnya. Nah, di dalam preparation ini kita tinggal match the words with the definition. Ini adalah kata-katanya, di match, ya, dipilih mana yang sesuai dengan definisi. Jadi a test to show what the person knows or can do adalah an exam, okay? Terus kemudian useful information or advice itu adalah tip. Okay? The time you go to bed, of course, bedtime. Okay? The most difficult, the hardest. Quiet itu sepi, pantasnya kok low. Kemudian a person who listens, seseorang yang mendengarkan itu disebut a listener, pendengar. Doing something, if you are busy, of course you do something. Cocoknya busy. Making a lot of noise, suara, kegaduhan, loud. Oke. Kemudian kita cek, ting tung. Oke, dapat 100, tepuk tangan. Nah, sesudah itu baru kita listening. Kita klik di sini. At exam time, it is important to sleep well. Today, we have Dr. Baker with us in the studio, and he is going to give us 5 top tips for getting a good night's sleep. Welcome to the show, Dr. Baker. Thank you. It's great to be here. Let's start with tip 1. Don't go to bed with the television on. Some people think they can sleep well with the TV on, but the noise and the lights mean you don't really sleep well. So turn it off. Tip 2. Don't think too much before bedtime. Do your hardest homework earlier in the evening. Do easier homework later. If your brain is too busy and full of ideas, it takes longer to get to sleep. Tip 3. Don't play video games for an hour before you go to sleep. They also make your brain too busy and active. Tip 4. Turn off your cell phone when you go to bed. What is so important that it can't wait until the morning? If possible, leave your phone in another room. Tip 5.
Play music if you like, but don't play it too loud. Turn the sound down low. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. That is very useful advice for our young listeners. Itu yang baru saya lakukan adalah shadowing, membayangi. Jadi Anda bisa lakukan itu, membayangi, sampai terasa nyaman ketika kita membayanginya. Sesudah itu kita kerjakan soal berikutnya. The guest in the studio is a teacher. Bukan ya. Dia adalah dokter. Some people can sleep well with the television on. No, this is false. It is bad to think a lot before going to bed. Hal yang buruk kita berpikir banyak sebelum tidur, yaitu pernyataan yang betul. It's good to play video games before bed. Ini adalah baik bermain video game sebelum tidur. Salah, oke? It's good to turn your mobile off when you go to bed. Good ya, kalau kita matikan handphone. True. It is bad to play loud music while you sleep. Ini adalah sesuatu yang buruk, memainkan musik sambil tidur. Ya, betul. Finish. Dung dung. Dapat 100. Oke. Sesudah itu kita melakukan check your vocabulary, feel, oke? Ini kita tinggal menuliskan. To the show, Dr. Baker, cocoknya adalah welcome, oke? Welcome to the show, Dr. Baker. Oke, selamat datang pada show saat ini. Ini menyampaikan kepada Dr. Baker. Thank you. It's great to be here. Okay. Let's start with tip 1. Do your hardest homework earlier in the evening. Your mobile when you go to bed, turn off. Matikan telepon pada saat tidur. Play music if you like, but turn the sound down low. Kemudian, that is very useful advice for our young listeners. Ini adalah nasihat yang bagus untuk pendengar-pendengar muda. Baiklah, kita kembali ke hasil mengerjakan exercise yang kedua. Hasilnya adalah 100 juga. Oke, good. Untuk selanjutnya adalah mendengarkan audio sambil melihat transkripnya. Kemudian juga melakukan shadowing, menirukan segera setelah audio didengar. Tapi sebelum melakukan shadowing, sebaiknya didengarkan mungkin 5-10 kali, baru melakukan shadowing. Setelah shadowing juga dilakukan kurang lebih 5-10 kali, baru melakukan suatu rekaman. Nah, rekaman itu harus dikirim ke kami agar kita bisa melihat perkembangan dari pronunciation-nya. Rekaman yang dikirim tentunya adalah rekaman yang terbaik. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang. Assalamualaikum.